हालेलुया हालेलुया के विश्वास करियछ जीशु जीवित बोली विश्वास करवा लोक माने विश्वास करवा लोक माने जीशु मरि की उठी अछंती मृत्यु मान को मधुर उठी दिवा परमेश्वर मरि दिवा परमेश्वर नाय से उठी दिवा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया विश्वास करवा लोक माने हाथ लांत हाथ लांत हाथ लांत प्रेज द लॉर्ड हाथ लांत विश्वास करवा लोक माने हाथ लांत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हाथ ला देखो जीशु जदि जीवित ताको जीवन रही बंधन आज यही खंड फिटुची जीशु को नाम यही खंड फिटुची जीशु को नाम पछाड़े जड़े यस 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 जीशु को नाम जीशु जीवित अटंती उच्च कर मारतु परमेश्वर प्रभु जीशु जीवित अटंती जीशु जीवित अटंती जीशु जीवित से मृत्यु मान को मधुर उठी परमेश्वर हालेलुया विश्वास करवा लोक माने उच्च करताल मारतु विश्वास करवा लोक माने उच्च करताल मारतु देखो अंधकार शक्तिर बंधन गुड़ाक फिटुची अनेक भूतात्मा मैंने खाइबे जीशु को नाम 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 उच्च करताल मारतु उच्च करताल मारतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस मेरा यीशु तूफानों का तूफान है मैं क्यों घबरा थैंक यू जीसस यस 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 प्रत्येक बंधन ब्रेक मुक्त हो जा प्रत्येक बंधन फिर यीशु नाम राइट नाउ 19 वर्ष धरि बंधन रही आज फिटाऊ यीशु का नाम ना जो तो शक्तिशाली यीशु का नाम आज फिटाऊ जीशु को नाम आज फिटाऊ राइट नाउ मुक्त हो जा पावर ऑफ गॉड फिजा जीशु को नाम राइट नाउ प्रत्येक अंधकार शक्ति रही लोक माने मुक्त होछंती अंधकार रही लोक माने मुक्त होछंती मुक्त हाथ उठाओ समस्त हाथ उठाओ जेति कि लोकर जीवन जदि अंधकार शक्ति रही अछि ताले मुक्त होछ आखि बंद करो या जीशुंकर विषय अटे मनुष्य करुवा चमत्कार ना ईश्वर करुवा चमत्कार अटे मनुष्य किसी कर मोर प्रिय माने परमेश्वर सब करेंगे आखि बंद कर हाथ उठाओ थैंक यू जीसस ऑलमाइटी गॉड थैंक यू जीसस ऑलमाइटी गॉड रिबा शांदर बदनम शखनरम ओ रिबा शांदर बदनम बंधन फिटुछि देखो जमानकर बंधन फिटु अछि देखो बंधन फिटु अछि राइट नाउ देखो से युवक मान देखो बंधन फिटू अच्छी से आगे आण जो मैंने पड़ू अच्छा प्रत्येक बंधन फिटू अच्छी राइट नाउ मुक्त हो थैंक यू जीसस यस जो मैंने बंधन अच्छा मुक्त हो जीशु को नाम मुक्त हो आज रात्र जीशु को नाम राइट नाउ मुक्त हो रिबा शकल रबा जो मैंने बंधन अच्छा जदि आपनकर साइड में पड़ी छटपट होउछंती समान का कोन होतो पावर ऑफ गॉड आप पछरा यस प्रत्येक बंधन पिटुछि Yes. Thank you, Jesus, Almighty God. बंधन पिटु अछि अनेक लोकर बंधन पिटु अछि Thank you, Jesus. Yes. मुक्त यीशु नाम रे right now, free.
you, Jesus. Live right now. 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 ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡରେ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହାତ ଉଠାଅ, ହାତ ଉଠାଅ, ହାତ ଦେଖ। ବନ୍ଧନ ଫିଟୁଛି ଦେଖ। এটা মোর শক্তি নাই, ভক্তি নাই, প্রার্থনা নাই, কিছু নাই। মোর শক্তি নাই, এটা যিশুଙ୍କର শক্তি। যদি যিশু ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭାଇକୁ, ସେ ଭାଇର ବନ୍ଧନ ଆଜି ଫିଟୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଫିଟୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଫିଟୁଛି। ତାଙ୍କର ପଛାଡ଼ୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଫିଟୁଛି। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ, ଯଦି କିଏ ରୋଗୀରେ ଅଛ, ରୋଗରେ ଥିବା ଲୋକ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗୀ କିଏ ଅଛି? ଆକାଶ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗୀ ଯଦି ଆସିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କଣ? আর কে রোগী ଅଛି? থ্যাংক ইউ জিসাস। আজ বন্ধন ফিটুছি। পাওয়ার অফ গড আকাশ। থ্যাংক ইউ জিসাস। যিশু জীবিত ଅଛି। যিশু জীবিত। বিশ্বাস କରୁଛ କି যিশু জীবিତ ଅଛନ୍ତି? বিশ্বাস କରୁଛ? କରୁଛ? ଓକେ ଓକେ, ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କଥା କହିଥାଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁର କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି। ୟେସ୍, ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବିତ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଜାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରି କରୁଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରି କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ରିବାଶା କାଲାରାବା। ୟେସ୍ ୟେସ୍, ମୁକ୍ତ ହେଉଛ, ମୁକ୍ତ ହେଉଛ, ମୁକ୍ତ ହେଉଛ, ଫ୍ରି ହେଉଛ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରୁଛି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ, ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଫ୍ରି କର, ଫ୍ରି ଫ୍ରି ରାଇଟ୍ ନାଉ, ଫ୍ରି ରାଇଟ୍ ନାଉ। ଆଜାଦ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ତମେ କାଢୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସୁସ୍ଥତା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେନ୍। ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ। ଡର ନାହିଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ସାଂଘାତିକ ବିଶ୍ୱାସରେ। Thank you, Jesus. ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆଉ ଫ୍ରି ରାଇଟ୍ ନାଉ, ଫ୍ରି ରାଇଟ୍ ନାଉ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ribasha kalalaba. Thank you, Jesus. ଆଜି ଯୀଶୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର এই প্রকল্পকে মুক্ত କରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସେ ଗର୍ବିତ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିମାନ ଆଜାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁକ୍ତ ହେଲା। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अभिषेक करो, मुक्त हो जाओ यीशु नाम में। प्रभाषण करो।